آج ہم جس واقعہ کی طرف پڑھ رہے ہیں وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ روح کو جگا دینے والا سبق ہے۔ ایک ایسا سبق جو ہمیں صبر کا اصل مفہوم سمجھاتا ہے، ایمان کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کی وہ روحانی خوشبو پھیلا دیتا ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ دنیا کی کسی داستان سے زیادہ حسین، زیادہ نفیس اور زیادہ درد بھرا ہے، اور اس واقعہ کا مرکز ہے جنت کی سردار، نبی پاک وسلم کی آنکھوں کا نور، ان کی سب سے پیاری بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بی بی فاطمہ نے اپنی کم عمری میں ہی وہ تکلیفیں جھیلی، وہ بوجھ اٹھائے، وہ درد سہے جن کے نیچے ہم جیسے عام لوگ کبھی ٹوٹ جائیں، مگر انہوں نے ہر امتحان میں صبر سے کام لیا، ہر مشکل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور ہر تکلیف کو مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ ان کی زندگی عیش و آرام میں نہیں گزری، نہ ان کے پاس قصر تھے، نہ گہنے، نہ گھول دھوم، نہ آسانیاں، بلکہ ان کی پوری زندگی محنت سے، عبادت سے، شکر سے، سختی سے اور اللہ پر پورے توکل سے بھری ہوئی تھی، اور یہی ان کا اصل زیور تھا۔ مدینہ کے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں سے نور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی قریب تھا، روز صبح ایک عجیب سکون کا منظر ہوتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سختی بھی ہوتی۔ چولہا کبھی جلتا تھا، کبھی تین دن تک نہیں جلتا، کبھی آتا ہوتا تو بہت کم اور کبھی بالکل ختم ہو جاتا، پانی دور سے لانا ہوتا، گھر کی صفائی بھی خود کرنی ہوتی، اور روزانہ سل بتہ پر گھنٹوں تک پیسنا اور پکانا بھی انہی کے ذمے ہوتا۔ گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، کوئی مددگار نہیں تھا، اور یہ سب کام بی بی فاطمہ اپنے باریک، نازک، پیارے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ سل بتہ چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، گہرے درد بھرے چھالے۔ رات کو جب وہ روٹی بناتی تھیں تو چولہے کی آنچ ان کے ہاتھوں کو جلا دیتی تھی، انگلیوں پر نشان پڑ چکے تھے، مگر زبان پر کبھی اف تک نہیں آئی۔ کسی شخص سے شکایت نہیں کی، نہ اپنے شوہر سے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی اور انسان سے۔ ان کی زندگی کا عجیب رنگ تھا، درد بہت تھا، تکلیف بہت تھی، بوجھ بہت تھا، لیکن دل میں سکون تھا۔ اور جب بھی ان کے ہاتھ درد سے جلتے، جب ان کا جسم تھکان سے ٹوٹ جاتا، جب گھر کی تنگی حد سے زیادہ ہو جاتی، تو بھی ان کے لبوں پر ایک ہی جملہ ہوتا، الحمدللہ۔ یہ وہ صبر تھا جو فقط زبان کا نہیں، دل کا صبر تھا، وہ صبر جو ایمان کو روشن کرتا ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو انسان کو وہ مقام دیتا ہے جہاں فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا صبر، ان کی عبادت، ان کا توکل، یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں مشکلیں چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو تو ہر درد میں سکون مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ پورے 2 دن تک بی بی فاطمہ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا، گھر کی سانسیں تک بھوک کی خاموشی میں لپٹ گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے حسن اور حسین، جو ابھی دودھ پیتے بچوں سے زیادہ نہیں تھے، بھوک سے بے چین ہو کر کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے، کبھی علی علیہ السلام کی طرف۔ ان کی کمزوری سے بھرپور چھوٹی چھوٹی آنکھیں سوج گئی تھیں، ان کے گال ہلکے پڑ گئے تھے اور لب سوکھ چکے تھے، مگر ان کے چہروں پر پھر بھی ایک معصوم سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی ماں کی دعاؤں کے سہارے زندہ ہوں۔ حضرت علی اپنی پوری کوشش کرتے، مگر اس وقت پورا مدینہ ہی تنگاستی کا شکار تھا۔ ہر گھر میں مشکلات تھیں، ہر زندگی امتحان میں بندھی ہوئی تھی، کوئی حالات پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود بی بی فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ انہوں نے اپنے شوہر سے درد بیان کیا،
ना नबी अलैहिस्सलाम से कोई मदद मांगी, ना किसी इंसान के आगे शिकायती अल्फाज निकले। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थीं, उनका पेट कभी भूखा होता, कभी बच्चों की बेचैनी देखकर उनका दिल टूट जाता। आंखें आंसुओं से भर आती थीं, मगर ज़बान पर हमेशा एक ही कलमा होता, या अल्लाह, फिर मर्जी है, वो मुझे मंजूर है। यही वो सब्र था जो उनके अंदर पहाड़ों की मजबूती की तरह था। एक रात तकलीफ हद से ज़्यादा हो गई। हज़रत अली का दिल अपनी अज़वाज की हालात देखकर कांप उठा। उन्होंने सोचा, फातिमा बहुत थक चुकी है, उनके हाथ सील बट्टा चलाते चलाते घिस गए हैं। वो पूरी उम्मत के रहनुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी है, पर खुद भूख में, सख्ती में, तंगी में जीती है। ये सोचकर उन्होंने प्यार और दर्द के साथ कहा, फातिमा, कुछ कैदियों की खादिम आई हैं, अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करें तो शायद आपके लिए एक खादमा मिल जाए, आपका बोझ हल्का हो जाए। बीबी फातिमा ने अली की बात की गहराई समझी। उनकी फिक्र सच थी। वो धीरे से, शर्माते हुए, दर्द और उम्मीद के बीच चलती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गईं। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, नबूवत का दिल पिघल गया। वो उनकी तरफ इस तरह देखा कर बढ़ने लगे जैसे एक बाप अपनी सबसे प्यारी बेटी को दुखी देखकर टूट जाए। बीबी फातिमा ने जब अपनी तकलीफ बयान की, उनके हाथों के छाले, उनकी थकावट, उनकी कमज़ोरी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ में ले लिया। उनकी नज़र में ऐसा प्यार था जो दुनिया का कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। वो लम्हा पूरी तारीख में नक्श हो गया। नबी सल्लल्लाहु ने कहा, फातिमा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक खादिमा दे दूं, मगर फातिमा, मेरी उम्मत के कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोगों के पास कपड़ा नहीं। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा दर्जा सबसे ऊंचा है। क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि तुम आसानी में रहो और मेरी उम्मत मुश्किल में? ये सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने अपना सर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे वो पसंद नहीं जो मेरी मर्जी हो, मुझे वो पसंद है जो आपको पसंद है। ये सब्र का सबसे बड़ा मंजर था। वो लम्हा जहां एक बेटी अपने बाप की कश्तियां उतार देती है, अपनी जिंदगी की सख्ती को अल्लाह की रज़ा में ढाल देती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ दबाया और मुस्कुराते हुए आंसुओं भरी आवाज़ में कहा, फातिमा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना दूं जो खादिमा से बेहतर हो? उन्होंने अदब से कहा, जी या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये तुम्हारे लिए दुनिया की हर नेमत से बेहतर है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्यार भरी नसीहत दे रहे थे, उनकी भी रेदा आंसुओं से भीग रही थी। एक दफ़ा 3 दिन तक खाना नहीं था। हज़रत अली ने पूछा, फातिमा, तुम गमज़ादा हो? बीबी फातिमा ने मुस्कुराहट में दर्द छुपा कर कहा, नहीं अली, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है। ये भूख भी एक इम्तिहान है और इम्तिहान में सब्र ज़रूरी होता है। घर में भूख थी मगर दिल में सुकून, घर में तंगी थी मगर ज़बान पर शुक्र, घर में सख्तियाँ थीं मगर ईमान में दौलत। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो जिस शख्स का दिल सबसे ज़्यादा उदास हुआ वो थी बीबी फातिमा। ज़मीन का बोझ उनके सीने पर टूट पड़ा। रातों को उनकी सिसकियाँ अली तक आती थीं। वो कहती थीं,
अब्बू का चेहरा देखकर मेरी थकन दूर होती थी। वो सुकून का दिन कभी वापस नहीं आएगा। उनका सब्र अब एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गया। दर्द का, जुदाई का, खामोशी का इम्तिहान। मगर फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। सिर्फ ये कहा, अल्लाह से मुलाकात करीब है। आखिरी लम्हों में जब उनकी तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई थी, उन्होंने अली को बुलाया और वो बात कही जो आज भी सुनकर दिल रुला देती है। अली, मेरा गुस्ल तुम और आसमा करना। मेरी लाश को किसी गैर मर्द की नज़र से महफूज रखना। और अली, मेरी कब्र को ऐसे बनाना कि लोग मुझे दर्द में ना देखें। फिर कहा, अली, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हसन को कहना मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हुसैन को कहना कि उनके लिए मेरी दुआएं क़यामत तक है। फिर अस्मा के कंधों पर सिर रखकर आखिरी दुआ पड़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदाका वल जन्ना। और रूह सकून से, आसानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़ी। हज़रत अली ज़मीन पर गिरकर रो दिए और फरियाद की, फ़ातिमा, तुमने इतना सब्र किया, अल्लाह की कसम तुम जन्नत की मलिका हो। सब्र गुर्बत में होता है, शुक्र तंगी में होता है, ईमान तकलीफ़ में चमकता है। और अल्लाह अपने प्यारे बंदों की ज़िंदगी को आसानियों से नहीं, इम्तिहानों से सजाता है। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किल है, घर में तंगी है, रिस्क में कमी, दिल में दर्द, आँखों में आंसू, तो बीबी फातिमा का सब्र याद करो और आँखों में आंसू लेकर कहना, या अल्लाह, जो तूने मेरे लिए लिखा है वो मुझे मंजूर। अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो, अगर आपको बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के सब्र, शुक्र और इबादत का दर्स दिल को छू गया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी का दिल बदल जाए, किसी का ईमान मजबूत हो जाए, किसी का गुम दूर हो जाए, कोई इंसान फिर से अल्लाह की तरफ लौट आए। ऐसे अमल क़यामत के दिन रोशनी बनकर सामने आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के वाक़यात, सहाबा के ज़िंदगी बदल देने वाले सबक या रूह को हिला देने वाली इस्लामिक कहानियाँ अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए हौसला और दीन के पैगाम की नशर व अशात का ज़रिया बन सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां अता फरमाए।